بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اچھا جی، ہمارا لیسن کدھر گیا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے حفظ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ایک دفعہ ہم اس کے اندر سورہ نبا کو اچھی طرح انالائز کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. آپ لوگوں نے لیسن یاد کر لیا ہوا ہے. اب لیسن نمبر جو نیکسٹ والا ہے، لیسن نمبر 4 ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 آیات سیم سیم ہیں، تو آپ لوگوں نے نیکسٹ یہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویکینڈ پر اس کو اچھی طرح سے سن لیں. جو آپ کی غلطیاں ہوں گی ان کو دور کر لینا ہے، اور قاری کی آواز میں اس کو اچھی طرح آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آیت نمبر 1. عم یتساءلون. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھ لیں آئین کہاں سے ادا ہوتا ہے. آئین ہمارا وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی آواز آپ نے تھوڑی سی نکالنی ہے. آئین. ٹھیک ہے، ہمارے تھروٹ کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، 1 2 3. یہ ہوتا ہے ادنا الحلق، یہ وسط الحلق، اور یہ اقصی الحلق. ٹھیک ہے، تو اس یہاں سے آپ اگر اپنے گلے کے بالکل مڈل میں رکھیں گے نا انگلی، تو آپ کو ساؤنڈ بھی آئے گی. ٹھیک ہے، اب میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پہ 2 کاؤنٹس غنہ کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ناک میں آواز آتی ہے عم. ٹھیک ہے، ماں کو لمبا نہیں کرنا، یہ 1 کاؤنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، یت، ی 1 کاؤنٹ، ت 1 کاؤنٹ، س. اب یہ جو ہے یہاں پہ ایک مد بنتی ہے 4 to 5 کاؤنٹس والی. اس کو ویسے ہم مد متصل واجب بھی کہتے ہیں. ایک ہی لفظ ہو، اس میں حرف المد کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ کون سی مد آ رہی تھی؟ جی بتائیں آپ لوگوں میں سے کوئی، کون سی مد آ رہی تھی یہاں؟ الف مد آ رہی تھی. ٹھیک ہے، الف مد کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. تو یہ آپ کا 4 to 5 کاؤنٹس والی مد متصل واجب بنے گی. مد کا نام نہیں بھی یاد ہے تو آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کیسے پتہ چلے گا 4 to 5 کاؤنٹس ہو گیا ہے؟ بس آپ نے یہ نہیں کہنا تو آ کر کے بیٹھ ہی جائیں. آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کرنا ہے، یہ تس. ٹھیک ہے، جتنی دیر میں آپ کی کھلی ہیں نا انگلیاں، 4 یا 5 دونوں میں سے کر سکتے ہیں، اتنا لمبا آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یتساءلون. اب حمزہ کی آواز واضح ہونی چاہیے. لو، اس پہ ہونٹ گول کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دوما آ رہا ہے یا پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے ہونٹ گول کرنا ہے. لون. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مد بن رہی ہے یہاں پہ. اس کو 6 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نون پہ آپ نے ہونٹ سیدھے کر لینا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھ لیتے ہیں. نن، آ. ٹھیک ہے، آئین کی آواز نکالیں اچھی سی. نن. اچھا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ ان کی آواز نہیں نکلتی، ہم نے نہیں کرنا کورس، ہم جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، بس پریکٹس کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا پریشان ہو کے نہیں بیٹھ جانا. ایک دن میں آپ کے ذہن میں انسٹال نہیں ہو جائے گا، یہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ نون کے نیچے کسرہ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھنا ہے. نن، یہ اس سے مل رہا ہے، یہ حمزۃ الوصل اور لام ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹس غنہ ہو رہا ہے. آپ کو نیزل ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی نہیں بھی رولز پتہ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ قاری کی آواز میں سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو یہ فیل ہوں گی، باتیں پتہ چلیں گی. عن النبأ نبأ. اب یہ نبا نہیں کر دینا یا کچھ اور نہیں کرنا. عن النبأ ٹھیک ہے، ایل نہیں کر دینا اس کو. ٹھیک ہے، مجہول نہیں کرنا. اس کو کس سے ملانا ہے؟ اس سے حمزۃ الوصل جو ہے، جب ہم وصل کر رہے ہوتے ہیں، ملا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، عظیم. عظیم، اس میں سیٹی نہیں ہے، مفخم ہے، موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک مد بن رہی ہے. جیسے یہاں پہ کون سی مد بن رہی تھی؟ ہم نے وقف کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ 6 کاؤنٹس کی ایک مد بن رہی تھی، یہاں پہ بھی 6 کاؤنٹس کی ایک مد بن رہی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کا بتائیں گے کون سی ہوتی ہے. ابھی آپ یاد رکھیں.
मैं अभी आपको परेशान नहीं करना चाह रही, ठीक है। الذي। अब जब जहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर ये तो अरबी मुसहफ है ना, तो इसके अंदर यहाँ हमज़तुल वसल है, अलिफ लाम आ जाएगा किसी से पहले, इसम से पहले, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फतह की हरकत लगेगी, इसको लाम तारीफ भी बोलते हैं। अल्लज़ी, जी टू काउंट्स की मद बन रही है, ठीक है, इसको मद असली कहेंगे। हुम, हुम, ठीक है। ये अब इसको हुम नहीं करना, हिलाना नहीं है, हुम, थोड़ी सी मीम की आवाज चलेगी ताकि आपका ये लेटर ना हिले। अल्लज़ी, अब जी नहीं किसी ने करना, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, जब जाल आ जाते हैं, थोड़ी सी टिप ऑफ द टंग जो आपकी है, जबान की नोक, उसको आपने थोड़ा सा दांतों से बाहर निकाल लेना। और 1 मिनट होल्ड करें, मेरी बैटरी लो हो गई है। मैंने इतनी देर गौर कर लें, जो अभी अफसा ने बढ़ाया उस पर गौर करें। जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप छोटी सी और लिख लें, ये देखें, ये लेटर्स हैं, लाम, नून, आइन, मीम और रा, ठीक है। ये छोटा सा मजमुआ याद रख लें, लिन, उमर भी कहते हैं। जब ये साकिन आ जाएगा ना, तो आपने याद रख लेना, इस पे आवाज़ थोड़ी सी चलानी है ताकि ये लेटर हिले ना, ठीक है। जैसे जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो अल हो जाता है, अक्सर हो जाता है, आप सुनिएगा, ठीक है। उसमें हम आवाज़ चलाते ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसमें थोड़ी सी इनकी सिफात होती हैं, लेटर्स की क्वालिटीज़ होती हैं, इंशाल्लाह कभी आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बस ख्याल रखना है, ये मीम हम ऐसे नहीं करना, थोड़ी देर मीम के मखरज पे रुक जाए, हम, ठीक है। फी ही, अब यहाँ पे या साकिन था, ठीक है, तो कसरा के बाद, तो इसको आपने 2 काउंट्स कर लेना है, फी, ठीक है। फी ही, और ही जो है 1 काउंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मीम दोमा उस पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमने अपने होंठ गोल कर लेना है। और आगे खौ आ रहा है, उस पे अनरोल कर लेना है। अच्छा, ये खौ के अंदर क्या होता है, हम इसे खा कह देते हैं, खा, और उसकी कोई आवाज़ भी नहीं आती। जैसे आप गला साफ करते हैं ना, खौ, ठीक है, और इसको मोटा करना है, मुंह खोल के अदा होता है, मुख, मुख, जैसे मुख्तार होता है, वो बेचारा मुख्तार ही रह जाता है, ठीक है। मुख, त, त, 1 काउंट, ली, ले नहीं करना इसको, मुख्तली फून, फू, इस पे राउंड, इस पे अनराउंड। और ये देखें, अभी आपको पैटर्न इंशाल्लाह पता चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 काउंट से एक मद बनती है। नाम चले बता देती हूँ, कभी बाद में समझाएंगे, मद आदित सुकून, ठीक है। इंशाल्लाह ये बाद में डिस्कस करते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, कल्ला, अब ये लाम जो है ना, उसके ऊपर तशदीद आ रही है, जब तशदीद आ जाए तो क्या होता है, बताएं जरा, कोई बोले। अभी तो मैंने बताया आप लोगों को, दो लाम हो जाते हैं। 2 लाम है, 2 लेटर, डबल लेटर, पहला तीन दफा साकिन, पढ़ ली। दूसरा मुतहर्रिक, ठीक है। तो कुरान में हम कोई चीज अपने पास से ना निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, तो दोनों लाम की साउंड आनी चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे ना, तो वो कल्ला हो जाएगा, वो कल्ला ही रह जाना है, ठीक है। तो इस तरह, कल्ला। और ये दूसरा सा जो था, इसके आगे अलिफ भी थी, अलिफ मत भी थी, तो इसको भी 2 काउंट्स पढ़ना है, कल्ला, ठीक है। स, अब सीन में सीटी की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। सीटियां बजाने का हमें शौक होता है ना, यहाँ पे बजानी है आपने, ठीक है। इसमें नहीं बजानी, अल्लाह जी में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हमें बड़ा शौक है अल्लाह जी कहने का, वो गलत हो जाता है, ठीक है। उसमें नहीं कहना, उसमें आपने आवाज़ थोड़ी सी, अपनी जो टंग है ना, जो जबान है, उसको हल्का सा दांतों से बाहर निकाल लेना है, अल्लाह जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सीन आ गया, सीटी वाले हरूफ देख लें कौन से हैं, सीन है, सौद है और जा है, ठीक है। इसके अलावा आपने सीटियां नहीं बजानी है, ठीक है। सैया, अब आइन की आवाज को थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। ये कौन सा था, ये देखें, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा था लिन उमर, ठीक है।
سیع، یعنی اس کے اوپر لکھ لیں، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر آپ چھوڑ دیں گے نا سیاح ایسی ہو جائے گی ساؤنڈ، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگی. سیاح لمون، ل 1 کاؤنٹ، مو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے سیم ٹو سیم ویسے پھر سے 6 کاؤنٹس کی ایک مد بن گئی. ٹھیک ہو گیا؟ کلا سیعلمون، ٹھیک ہے؟ اس پہ ان راؤنڈ کر لیں. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. یہ جو سا ہے نا، اس پہ بھی سیٹیاں نہیں بجانی، ٹھیک ہے؟ یعنی خیال کس پہ رکھنے؟ سا، زال اور غا، اس پہ کوئی سیٹیاں نہیں آنی چاہیے. تھوڑی سی ٹپ آپ زبان کی باہر نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اب باہر نکال کے بیٹھے نہیں رہنا، واپس بھی اندر ڈال لینی ہے جب ادا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ سما، سما، ٹھیک ہے؟ میم کو میں کیوں لمبا کر رہی ہوں؟ اس پہ 2 کاؤنٹس کا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میم کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے اور نون کے اوپر، تو اس پہ 2 کاؤنٹس غنہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ نیزل ساؤنڈ آتی ہے. آگے سیم ویسی ہے، کلا سیعلمون. تو آج کی آپ کی بس اتنی ہی ہیں آیات. آپ لوگوں نے ان کو قاری کی آواز میں جتنا ہو سکے اتنا سنیں، کوئی ڈر کے نہیں بھاگے گا. کسی نے نہیں سوچنا یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہے میرا، اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو اجر اور ثواب انشاءاللہ اس کا ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کا بھی ہم کوئی اس طرح کا لیسن چھوٹا سا بنا لیا کریں گے. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.